Today, we're going to talk about the 38 blessings. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang 38 berkah utama. And as I told you that these are more like steps that will help your life to go far, to go higher. Jadi seperti kata Bante, ini adalah langkah atau kayak kita mengambil satu langkah untuk kita bisa jadi lebih tinggi. And there will be divided into 10 groups. Dan dia dibagi jadi 10 grup. Group number 1, we have to turn our back away from bad things. Oke, jadi grup nomor 1 itu adalah kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Group number 2, we have to prepare ourselves so that we are ready for self-development. Grup nomor 2, kita harus siapkan diri kita supaya kita mampu mengembangkan diri. Group number 3, we have to start working on ourselves. Yang grup nomor 3, kita harus memperbagus diri kita sendiri. And if you can depend upon yourself, then we can begin group number 4. We can be dependable for family. Dan kalau misalkan kita bisa andalkan diri kita sendiri, kita bisa nih naik ke grup nomor 4, yaitu diandalkan oleh keluarga. So group number 4 is very interesting. It means that the Buddha put a lot emphasis on being nice, being kind to our own family members. Jadi ini adalah salah satu ajaran Sang Buddha. Sang Buddha itu sangat baik ya, kata Bante, karena grup nomor 4 ini kita bisa disayang sama keluarga kita atau bisa diandalkan. So let's begin with blessing number 11, cherishing our parents. Berkah nomor 11 ada di menghargai keluarga kita, orang tua kita. We all have parents, right? Kita pasti punya orang tua kan, kata Bante. The Buddha said that, well, one virtue about having parents is because being born as human is difficult. Kata Bante, salah satu alasan kenapa kita punya orang tua adalah karena untuk menjadi manusia itu sangat susah. He said, Gitcho manutsappa tilapoti. Here, it's very hard to be born as human. Ya, jadi Kico Manusappa Tilaboti ini artinya adalah susah untuk menjadi manusia. Which means that maybe one day that we will die, if we were to come back to be born again, chances are that you will be born not as a human. Jadi kemungkinannya kecil, kata Bante, kalau misalkan kita meninggal, lalu kita mau menjadi manusia kembali. If you do bad things. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. But if you keep doing good things, if you one day for sure will die, you'll be born again, you will be born as human again. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik, nah kata Bante ada nih kemungkinan kita akan jadi manusia lagi. But the Buddha wants us to know how hard it is to be born as human. Tapi Buddha ingin tahu nih seberapa sulit sih menjadi manusia. And he compared being born as human like a turtle, Dan ini a blind disamakan turtle. dengan seorang penyu yang buta. So if you are a blind turtle, Jadi kalau kita menjadi penyu yang buta, and you swim in the middle of the ocean, dan kita berenang di tengah-tengah lautan, then you will see nothing because you dan are kita nggak akan blinded. bisa lihat apa-apa karena kita buta. Every 100 years, this turtle will swim up to the Jadi surface. setiap 1 tahun,
penyu ini akan berenang ke atas lautan. And the chance that the turtle neck will go to the ring is just very slim, right? Because the ring is floating in anywhere in the ocean. Dan kesempatannya itu sangat kecil untuk leher kura-kura ini bisa masuk ke dalam lingkaran yang kita Oh, buat ini. it means that the turtle has missed the chance and he has to wait for another 100 years to return to the surface. Dan yang kita lihat ini, kura-kuranya itu gagal. Jadi dia gagal untuk masuk ke dalam lingkaran. Jadi dia tidak berhasil menjadi manusia dan harus menunggu nih 100 tahun lagi. Right. So again, every 100 years, the turtle will go to the surface. Jadi setiap 100 tahun, penyu ini bakal naik ke daratan. And because the turtle is blinded and the ring could be anywhere, the chance of the turtleneck will be, within the ring will be very, very small. Jadi kesempatan ini sangat kecil untuk si penyu ini memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran itu. And that's why being born as human is difficult. Makanya kenapa menjadi manusia itu sangat sulit. And now that you are born as human, that's why our parents have a lot of virtues to us. Dan kenapa sekarang kita sudah terlahir menjadi manusia, orang tua kita tuh punya banyak kebajikan. I'd like you to listen to a song. Bante mau putarkan kita sebuah lagu. Okay. So let me fix this one first. Okay. Can you hear me? Yes. All right. In the song it says that if you will be born as a horse, you will speak like a horse. Jadi di lagu itu kalau misalnya kita terlahir menjadi kuda, kita bakal berbicara seperti kuda. And if you born as a dog, what are you gonna say? You're gonna say bok bok, right? Dan kalau kita terlahir sebagai anjing, kita juga akan pasti menggonggong. But now that you are not both, you are born as humans. And that's why our parents have a lot of virtues to us. Jadi kenapa sekarang kita terlahir menjadi manusia dan orang tua kita tuh punya banyak kebajikan. That's because without them, we cannot be born. Karena tanpa mereka kita nggak bisa lahir. But when we talk about parents, there are two words: biological father, biological mother, or parents. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang orang tua, ada yang namanya ayah kandung, ibu kandung, dan ada yang namanya orang tua. Maybe you have them both as same persons. Mungkin kalian punya keduanya ini orangnya sama. But some of you may have one biological parents and one parents that has raised you up. Tapi mungkin beberapa di antara kita ada yang punya orang tua kandung dan ada beberapa orang tua yang membesarkan kita. Which one has virtue to us? Siapa yang punya kebajikan terhadap kita? Biological parents? Orang tua kandung? Yes, they do. Ya, betul. What about the parents who raise us up? Bagaimana kalau misalkan orang tua yang membesarkan kita? Yes, they do as well. Mereka juga sama. So the Buddha said that even you have biological parents who never raised you at all, they still have merit to you. Kata Buddha, walaupun kamu punya orang tua yang mungkin tidak membesarkan kamu, mereka juga punya kebajikan. That's because we have two kinds of models: the physical models and the mental models. Karena kita punya dua model, yaitu model fisik dan juga model mental. When you were born,
if you don't have your parents, you're not gonna look like anyone, right? Now you look partly like your dad, you look partly like your mom because they were your physical model. Jadi mereka itu orang tua kandung kita adalah model fisik kita karena pasti kita mirip sama mereka. But if your parents raise you up, they also create good habits for you as well. Tapi kalau orang tua yang membesarkan kita, mereka pasti juga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan di kita. We say that our parents are our role models Jadi orang tua kita itu adalah role model kita atau seperti artis kita gitu. because they raise us up and teach us etiquette and morality. Karena mereka membesarkan kita, mengajarkan kita etika dan juga moralitas. Let me show you one video here. Okay, maybe I try to play it, but you probably need to help me translate. Oke. Bante akan menunjukkan kita sebuah video. Kita menciptakan pekerjaan yang palsu. Dan posting itu di online dan juga di koran. Lalu kita diwawancara nih sekarang. Jadi ini pekerjaannya tentang direktur operasi. This is a video called The Worst Toughest Job. Nah, Bante, ini adalah yang benar-benar pekerjaan paling berat di dunia.
And it talks about a job that doesn't have any break. Dan ini adalah pekerjaan yang nggak punya libur. And the job that get zero payment. Dan pekerjaan yang kamu nggak dibayar sama sekali. So people were surprised that this job exists. Dan orang-orang kaget ketika tahu, oh ternyata pekerjaan ini nyata. Because all the jobs people will get paid. Karena setiap pekerjaan orang pasti akan dibayar. All the jobs they can get some break. Dan mereka pasti punya libur. But there is one job that once you become one, like mom, you never get to have a break. You never get paid. Dan ada satu pekerjaan ketika kamu udah jadi seorang ibu nih, kamu nggak akan yang namanya dapat libur atau upah. So anyone here thinks that being mom is very important? Raise your hands. Di sini ada yang berpikir kalau jadi mama itu penting, angkat tangan. Anyone here think that you love your mom? Raise your hands. Siapa yang sayang mama, angkat tangan. Good. Okay. The mom has support us on our virtuous path. Jadi orang tua itu mendukung kita dalam jalan kebajikan kita. Right? Because they teach us to be who we are, mom and dad as well. Karena mereka ajari kita cara-cara yang baik. And that's include sometimes manners, sometimes etiquettes. Dan itu termasuk etika. Like here, there's another video here. Interesting. Dan ada satu video lagi. Pass the salt. That's not salt. You see here that being dad and mom are not easy, right? Kita bisa lihat di sini, jadi orang tua itu nggak mudah kan? Because they need to teach their children what to do, what to behave. Karena mereka harus ajari anak mereka gimana caranya sikap kamu dan gimana caranya kamu harus mengatur diri kamu. Especially if the children are stubborn. Apalagi kalau misalkan anaknya tuh nakal, nggak mau dengar. Anyone who are stubborn, raise your hands. Ada yang bandel sini, boleh angkat tangan, kata Bante. Don't raise your hands. Oh, you are? You are stubborn? You must quit being stubborn, okay? Kata Bante, kalau kamu nakal, bandel, jangan ya. I think the girls, and her name is Jolene and Joanne, she was trying to say, I'm stubborn, I'm stubborn. Is that correct? Jolin sama Joan, apakah kamu bandel, kata Bante? So there are metaphors that will be used to compare parents to. The Buddha compare parents to. Jadi ada umpama yang Sang Buddha berikan untuk orang tua. He compares parents to God. Dia menyamakan orang tua dengan dewa Or Brahma. atau Brahma. In Hinduism,
Brahma is the creator of the world. Dalam Hindu, Brahma itu adalah pencipta dunia. So in Buddhism, parents are the creator of a new life. Jadi dalam Buddhis, orang tua adalah pencipta nyawamu. And he compared parents as guardian angels that will protect children. Dan orang tua sama juga dengan malaikat pelindung yang melindungi anak-anaknya. Children's first teacher. Dan orang tua adalah guru pertama anak-anak. And to be compared as arahant or the purest one. Dan disamakan juga yang suci seperti arahat. And the reason that parents are compared with Brahma or God is because of the four virtues. Jadi kenapa orang tua disamakan dengan yang kita sebutkan tadi, itu karena kebajikan orang tua. First, kindness. Yang pertama, kebaikan. Parents are kind always to us, right? Orang tua selalu baik ke kita, bukan? Second, compassion. Kedua, kasih sayang. Whenever we have troubles, they help us. Ketika kita ada masalah, pasti mereka bantu kita. Third, sympathetic joy. Yang ketiga adalah kebahagiaan simpati. Whenever we are successful, they congratulate us. Ketika kita sukses dalam sesuatu, mereka pasti selamatin kita. And last, equanimity. Dan yang terakhir adalah kesabaran. When their children grow older and maybe their children have kids, they have to move out, the parents also are ready to let them go. Dan orang tua itu pasti sabar atau melepas kita ketika misalkan kita udah berkeluarga dan udah punya anak. And these four virtues are comparable to the virtues of Brahma. Dan 4 kebajikan ini itu sebanding dengan 4 Brahma. Because being parents are not easy as you see from the previous videos, right? Karena menjadi orang tua itu tidak mudah kan, kata Bante dari video sebelumnya. Imagine if you were to become a mom or a dad today. Bayangkan kalau misalnya kita jadi papa mama sekarang. And you have to handle your kids like this, mom. Would you do it? Dan kita harus atur anak kita seperti mama yang kita lihat ini nih. Apakah kita akan lakukan? Okay, this video is still unfinished, and our mom still need to do her tiring job. Oke, jadi videonya belum selesai-selesai ya, dan mamanya harus ngelakuin hal yang melelahkan itu. So if I ask you, if you were to be this mom and you have 3 little kids like this, wouldn't you feel tired?
Kata Bante, apakah kamu nggak capek kalau misalnya kecil? Do you remember those days where you cannot wear yourself clothes and the moms have to come and do it for you? Kata Bante, kamu ingat nggak masa di mana kamu masih kecil dan masih harus dipakaikan baju sama mamamu? Exactly like this. Ya, katanya kata Bante sama seperti ini. So there's another metaphor. Dan ada umpamaan lagi. That moms and dads, they are like handkerchief. Jadi mama dan papa itu mereka seperti sapu tangan. Because when their kids crying, then they come and support Karena them. ketika anak menangis, mereka pasti akan dukung kita. They are sometimes like toilet bowl. Mereka kadang seperti toilet. Because sometimes their kids yell at them. Jadi seperti WC, karena kita biasanya marah ke mereka. Not good, okay? Not good. Kata Bante, nggak bagus ya. Don't yell at your parents, okay? Jangan marah atau teriak ke orang tua kita. Anyone who yells at their parents, raise your hands, show yourself. Jadi mungkin di sini ada yang teriak atau marah ke orang tua kita, kata Bante boleh raise hand. No one. And they are children's bank. Dan mereka itu adalah ATM kita atau bank kita. Because you're still asking your parents for money, right? Karena kita masih minta uang ke orang tua kita, bukan? Money, money. And they are biggest creditors. Dan mereka itu adalah kreditor terbesar. Because when they keep your, especially your mom in her womb and raise you up, that's the amount of virtues that has been accumulated. That cannot be repaid. Jadi ada satu hal yang kita nggak bisa bayar ke mama, yaitu ketika dia membesarkan kita di kandungannya dia. Itu adalah kebajikan yang luar biasa. Pregnancy, Kehamilan, giving birth, melahirkan, raising children, membesarkan anak, teaching as the first teacher, mengajarkan seperti guru pertama, becoming friends, menjadi teman, playing with, like playing with you. bermain dengan kamu. Are you okay if your parents are not playing with you? Kamu oke nggak, kata Bante, kalau misalkan orang tua kamu nggak main sama kamu? Not okay, right? And becoming your bank, giving you money. Kan uang, And becoming your doctor as well when you are sick. dan jadi dokter. And can die for their kids. Okay. Can die for the kids. Okay, so maybe I will show you this video. This one is cool. What your mom never told you. Oke, ada satu video lagi. Apa yang mama pernah kamu buat dia menangis. Dia bawa-bawa kamu lebih dari 9 bulan. Dia kasih kamu makanan terakhir. Katanya sakit itu. Dia khawatir sama kamu.
Dia tahu kalau misalkan dia nggak sempurna. Itu menyakiti hatinya kalau misalkan kamu nangis. Kamu bakal jadi nomor satu buat dia. Dan dia bakal melewati itu semua lagi. So, do you love your mom? Anyone who love their moms, raise your Jadi, hands. Wow, cool. jadi siapa yang sayang mama kita angkat tangan. Shall we do something about this? Jadi We need to do something about haruskah it, kita right? melakukan sesuatu? Yeah, we need to Kita do harus melakukan something. sesuatu So, kan? what you can do for them, there are two words, katanyu and kataweti. Jadi apa yang bisa kita lakukan Katanyu adalah means katanyu dan kata appreciating. wedi. Katanyu artinya menghargai. Kataweti means paying it back. So you Kata need to wedi feel gratitude. artinya balas budi. Thinking about it very often. That's katanyu. Jadi kamu harus bersyukur. And kataweti Jadi means pikirkan that you also need to repay to the sering. parents. Dan kita juga harus balas budi pada orang tua. But how can we do that? What do we have to repay? Tapi gimana caranya? First, you need to Apa announce yang harus kita their bayar? goodness. Pertama, kita harus hargai kebaikan mereka. And second, you have to repay your debt of gratitude to them before they die. Dan kita harus bayar balas budi kita sebelum mereka meninggal. Announce their goodness. Make them Dan know and make other people know how good they are. jadi menghargai kebaikan mereka adalah untuk orang lain biar tahu seberapa baik sih orang tua kita. Have you done that? Apakah kamu udah lakukan itu, kata Bante? Maybe you can tell them how much you love them. Kata Bante, kamu bisa kasih tahu mereka seberapa sayang sih kamu sama mereka. But the best way to announce their goodness is to change Tapi yourself. cara paling baik untuk mengumumkan kebaikan mereka itu adalah untuk mengubah diri kamu sendiri. Not to be stubborn. Okay? Jadi nggak susah dibilangin. Because I'm not sure about you, but if I will see a stubborn kid, I will think about their parents. That their parents never raise them, never teach them anything. Kata Bante, kalau Bante melihat anak yang susah dibilangin, dia akan terbayang sama orang tuanya. Katanya, kenapa anak ini berperilaku seperti ini? Apakah tidak pernah diajari sesuatu? For example, if you go to school and you don't behave, you are late, you sleep, the teachers probably will think about your parents, that your parents did not teach you. Jadi sama seperti di sekolah, kalau kamu telat, kalau kamu tidur-tiduran, mungkin guru akan berpikir, apakah orang tua kamu nggak ajarin kamu? So, this is how we announce their goodness. What about repaying their debt? Jadi ini cara mengumumkan kebaikan mereka. Nah, gimana cara balas budinya? We have to repay the debt when they are alive and even after their demise, after they die. Nah, cara membalas hutang budi ini atau membayarnya adalah ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal. When they are alive, we have to take care of them when they are old.
Jadi ketika mereka masih hidup, kita harus merawat mereka saat mereka sudah tua. We have to help them with chores and their work. Kita harus bantu mereka sama kerjaan rumahnya, sama tugas mereka. Anyone here have helped your parents to clean your house? Ada yang Clean your house? sini bantu mama papanya untuk bersihin rumah kan? Okay, good. Bersihin rumah. Excellent. They must be proud of you. And also to protect Bante, your bagus. family Mereka pasti reputations. bangga. To protect your family reputation. Dan untuk melindungi reputasi keluarga. Don't make bad names to the Jangan buat nama keluarga kamu buruk. and maybe one day they will give you inheritance. So make yourself worthy to receive it. Dan suatu hari mungkin orang tua kamu bakal kasih kamu warisan. Jadi pastikan kamu berhak dapetin itu. And also walk away from wicked path of ruins. Jadi jauhi diri kamu dari jalanan atau arah yang buruk. That include do not associate with bad people, do not drink alcohol, do not break precepts, and so on. Kata Bante itu termasuk jangan temenan sama orang-orang bodoh, jangan minum alkohol. And when they are alive, show them your respect by paying respect, by bowing to them. Dan ketika mereka masih hidup, kalian hormati mereka dengan sujud kepada mereka. This is how we do it in Thailand. Ini caranya mereka lakukan itu di Thailand. Have you ever, I'm not sure, have you ever bowed like this to your parents? Siapa yang pernah bernamaskara begini kepada orang tua? You do that, right? Yes, we do it here. Ya, kita lakukan kan teman-teman ya? Do you bow to their feet? Kita namaskara ke kakinya? Yes. Maybe Iya. tomorrow, maybe tonight, you can bow to their feet and tell them that you love them. Kata Bante, besok atau malam ini kita bisa namaskara dan bilang kita sayang mereka. Will you do that for me? Apakah akan dilakukan untuk Bante? Bow to your parents to their feet. Namaskara ke orang tua, ke kakinya. And tell them that you love them. Dan kasih tahu kalau kita sayang mereka. Okay, help them with their work, do not hurt their feelings, and take care of them when they're older, okay? Jadi bantu dengan kerja mereka, kita peduli sama perasaannya, dan rawat mereka saat mereka tua. And the Buddha also said that even after their demise, organize a grand funeral for them. Dan Sang Buddha juga berkata, bahkan ketika mereka meninggal, kalian harus lakukan pemakaman yang agung. And make merit and dedicate to them. Kalian berbuat kebajikan dan dedikasikanlah atau persembahkan untuk mereka. Because they will be in a place that they cannot make merit on their own. They need to wait for you to send them your merit. Karena mereka ada di tempat yang mereka tidak bisa berbuat kebajikan, jadi kamu harus lakukan itu untuk mereka. The Buddha said that although you have done these many things, like I give you the list, so many things, but it's still incomparable to their virtues to us.
Jadi kata Buddha, walaupun kita udah lakuin banyak hal nih untuk mereka, tapi mereka itu tidak bisa dibandingkan sama kebajikan mereka buat kita. Again, this is what they have done to you. Nah, ini hal yang mereka udah lakuin nih buat kita. And this is what you have to do for them. Dan ini yang harus kita lakukan buat mereka. Take care of them, to help with the chores, to Kita rawat, kita bantu tugasnya, and to show them respect, to walk away from ruins, kita hormati mereka, kita jauhi hal-hal buruk, to organize grand funeral, and to make merit. The Buddha said not enough. Nah, jadi Sang Buddha berkata, semua yang kita lakukan itu nggak cukup. If you want to repay all debt, then you have to do more. Kalau kita mau balas budi, maka kita harus lakukan yang lebih-lebih. And this is more. Teach them, and maybe not like, probably you're not ready to teach them. Maybe ask them to listen to my Dhamma. Jadi minta mereka untuk mendengarkan Dhamma. So they have the right view and also chance to learn more about Buddhism. Jadi mereka punya pandangan benar dan kesempatan untuk belajar Dhamma, Buddhism. And if they like stop breaking precepts and they live a Buddhist way of life, for example, they give, they keep precepts and they meditate. That's even better. Dan ketika mereka mungkin menjalankan sila dan menjalankan sila-sila dalam Buddhis gitu ya, nah itu lebih bagus lagi, apalagi mereka bermeditasi. If maybe some of the parents are still doing bad things and you stop them from doing bad things, it means that you shut down the path to hell and open the door to heaven for them. Dan kalau misalnya kita bisa menjauhkan hal-hal buruk untuk mereka, kita itu membuka kesempatan mereka untuk masuk ke surga. Right. And for the boys here, in the future, the best way to repay your debt of gratitude to your parents is to ordain for them. Jadi untuk anak laki-laki di sini, kata Bante untuk balas budi itu adalah dengan kalian menjadi samanera. I can show you some ceremony. Ini ada yang video yang This one say for mom, for mom. Untuk ibu. Like they will meditate and ordain as a novice monk or a monk for moms. Jadi mereka meditasi, menjadi samanera dan Bante selama beberapa bulan. That's because moms cannot do this. So if you are boys, you have to do it. Karena ibu kita nggak bisa melakukan ini. Jadi kalau misalnya kita anak laki-laki, kita harus lakukan ini untuk mereka. You look at the mom's face, moms are looking forward to it. Lihat nggak muka mama di sini? Mereka tuh menantikan itu banget, kata Bante. And moms will be so proud of you if you one day would become a monk for maybe like a month or few weeks. Bante, mama, kamu pasti bangga banget kalau misalnya kamu mungkin jadi samanera sebulan atau beberapa minggu. Okay, so this actually, according to the Buddha, is the best way to shut down the path to hell and open the door to heaven for the parents. Jadi kalau sesuai ajaran Buddha, inilah cara untuk membuka pintu surga dan menutup pintu neraka untuk orang tua kita. These are benefits of cherishing our parents. Ini adalah manfaat dari kita menghargai orang tua kita. We be more patient. Kita akan jadi lebih sabar, We be more mindful. lebih sadar, Be reasonable. lebih berakal budi, berakal baik, Be protected from dangers. terlindungi dari bahaya. Being lucky and obtain effortless fortune. Kita akan beruntung dan mendapatkan
kebahagiaan gitu, keberuntungan tanpa usaha. Being safe in emergency situations. Selamat dalam bahaya, Being protected by guardian angels. dilindungi oleh malaikat pelindung, Being praised by people. dipuja oleh orang-orang, Having prosperity in life. kesejahteraan dalam hidup, Having good children in the future. memiliki anak-anak yang baik, And being happy. dan menjadi bahagia. And become a role model for people to follow. Dan menjadi artis untuk orang-orang mengikuti kita. This one is very important. The Buddha say virtues of the parents is so Ini heavy. penting karena kebajikan orang tua itu sangat berat. That he compare if you were to carry your parents on both shoulders. Jika dibandingkan kalau misalkan kita menampung orang tua kita atau mengangkat orang tua kita di dua pundak kita. Father on one side, Papa di satu sisi, mother on the other side, mama di sisi satunya lagi, for 100 years at least, selama 100 tahun kurang lebih, until they cannot walk, sampai mereka nggak bisa jalan, and maybe their excrement were running down your back. atau mungkin, maaf ya, buang air besarnya itu sampai ke badan-badanmu. This would not be enough to repay your debt of gratitude to them. Itu juga nggak cukup, kata Bante, untuk membalas budi mereka. In Thailand, we have a very beautiful song that describes the virtues of parents. Di Thailand, ada satu lagu dari kebajikan orang tua ini. And the song say, Dan lagunya itu berkata, if you were to write virtues of your parents, kalau kita menulis kebajikan orang tua, and you use a mountain for the pen, dan kita menggunakan gunung untuk pulpennya, and you write everything in the paper, which is the sky, so big, dan kita menggunakan langit untuk kertasnya, jadi sangat besar. and you use all water in the ocean to become the ink for your writing in the sky, it's impossible to announce the virtues of your parents. Dan kita menggunakan semua air di laut itu sebagai tinta. Nah, itulah seberapa besar kalau disamakan sama kebajikan orang tua. Again, for me, for tonight or tomorrow, bow to your parents' feet. Jadi kata Bante, untuk demi Bante nih, kamu namaskaralah orang tua kamu di kakinya. And tell them how much you love them. Dan kasih tahu ke mereka seberapa sayang kamu sama mereka. Can you do that? Anyone? Bisa nggak kita lakuin itu? Ayo teman-teman raise hand. Okay, good. All right. Take a photo and send to me. Good, good. So that's blessing number 11. Dan itu adalah berkah nomor 11. Blessing number 12, taking care of children, we will skip. Berkah nomor 12, kata Bante kita akan skip. Because you're not going to have any kids real soon. Oh, karena kalau Bante kita nggak akan punya anak nih, dekat-dekat sini, dekat-dekat lagi. Blessing number 13, taking care of spouse, we will skip. Dan ini menjaga menjaga pasangan, kata Bante kita juga akan skip. Because you're not going to get married real soon. Karena kita juga nggak akan menikah dekat-dekat ini. This one is not about having boyfriend or girlfriend. Kata Bante ini bukan berarti punya pacar ya. Anyone here having boyfriend or girlfriend? Apa ada yang punya pacar di sini? Oh, okay. Some? Really? But this one means not about having boyfriend. It's about getting married, getting committed, okay? Jadi nomor 13 ini adalah tentang komitmen atau menikah.
maybe in 10 years, 10 years, like, yeah, 5 to 10 years, then you can read about this one again. Bante, mungkin 5 atau 10 tahun lagi baru kamu bisa baca ini. But one thing about blessing number 12 and blessing number 13 that I like to summarize is, if you're not ready, wait for it. Kata Bante tentang blessing atau berkah nomor 12 dan 13, katanya yang utama adalah kalau misalkan kamu belum siap, kamu tunggu saja. If you're not ready to, for a relationship, then let's wait. Bante, kalau misalkan belum siap akan hubungan, kamu menunggu dengan sabar. And having children is one of the greatest things in the world. So don't do it until you're ready. Kata Bante, memiliki anak itu hal terbaik di dunia, tapi kalau misalkan belum siap, jangan dilakukan. Imagine this changing diaper video, right? Bayangkan video ini, kata Bante. If you have one kid, I think you will spend 20 minutes changing the diaper every day. Kalau kita punya satu anak, kita mungkin 20 menit gantinya setiap hari. If you have 3 kids, that's 1 whole hour. Tapi kalau kita punya 3 anak, berarti itu 1 jam penuh. So we will skip to blessing number 14. Dan kita akan lewati sampai berkah nomor 14. Punctuality at work, so no leftover work undone. Tepat waktu, jadi kita tidak meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Well, anyone here procrastinate a lot? Ada yang di sini procrastination, suka menunda-nunda. Like when you have to do homework, you will say to your parents, tomorrow. Ketika kamu harus selesaiin PR, tapi kamu bilang ke orang tua kamu besok. No procrastination, right? Okay. And the reasons people procrastinate because they have fear. Jadi alasan orang suka menunda adalah karena mereka punya ketakutan. Fear, like if you do it, it's not gonna be good, and maybe perfectionism. Jadi kalau misalnya kamu kerjain, kamu takut itu akan jelek, atau mungkin kamu orangnya perfeksionis. Some people procrastinate because they are afraid that their work is not going to be the best. Orang menunda karena mereka pikir pekerjaan mereka itu nggak akan bakal jadi yang terbaik. Some people procrastinate because they are not organized. Beberapa orang suka menunda karena mereka itu nggak tertib hidupnya atau kacau. They don't know what to do first or what to do next. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang atau apa yang harus dilakukan nanti. Some people procrastinate because they don't like their boss, they don't like their teacher. Orang menunda karena mereka nggak suka bos mereka atau nggak suka guru mereka. So you have to fix this. Otherwise, you will have a lot of work left undone. Dan jadi kita harus yang namanya benahi ini. Kalau nggak kita bakal punya pekerjaan yang nggak selesai. And how do we fix these procrastinations? Dan gimana cara kita benahinya? Well, the Buddha say you need to study Itthipada 4. Sang Buddha berkata kita harus belajar Iddhipada 4. Itti mean power. Pada mean foundation. Itthipada 4 means the 4 powers. Jadi Iddhipada itu artinya adalah 4 kekuatan. Iddhi artinya kekuatan, pada itu artinya adalah pondasi. Okay, so today I'm gonna talk about a fictional character. This guy, do you remember his name? Jadi Bante bilang nih, ada yang masih ingat gak sama
ini ciptaan Bante ini, laki-laki ini. Namanya siapa? Anyone remembering his name? Ada yang ingat namanya? You can write. Okay. So this guy, let's say that he has a dream. Jadi bayangkan laki-laki ini dia punya mimpi. That's his name. His name? Yeah, Namanya. James. Oke. Okay, so James wants to be world-class guitarist. Jadi si James ini mau jadi gitaris. Anyone who Dunia. wants to be world-class guitarist? Ada yang mau jadi gitaris kelas dunia? Okay, so no James here. Jadi nggak ada James ya sini, nggak ada yang raise hand. No guitarist in Indonesia? Nggak ada gitaris di Indonesia? Okay, pianist maybe? So, according to the recipe given by the Buddha, if James wants to be successful, he needs to have these 4 things. Jadi sesuai resep Buddha, kalau misalkan mau jadi sukses, dia harus punya 4 ini. First is passion. Dia harus punya passion atau gairah. Maybe James can do a lot of things in his life. Mungkin James bisa lakukan banyak hal dalam hidupnya. James can play football. James bisa main sepak bola. James can take cameras, take photos very well. James bisa ambil foto dengan bagus. James is good in biology. James bagus di biologi. Or James is good in playing piano. Atau James cocok atau berbakat main piano. But James do not have time to do all this, right? Tapi James nggak punya banyak waktu untuk lakuin itu semua. So James need to choose one. Jadi James harus pilih satu. So if you want to have passions, you need to pick a dream first. Jadi kalau kamu mau punya passion dalam sesuatu, kamu harus pilih satu mimpi. And I will tell you how. Dan Bante akan kasih tahu kita caranya. In your day, Di harimu, what do you think about the most? apa yang paling sering kamu pikirin? In James' case, he's thinking about playing guitar the most. Kalau James, dia paling sering pikir itu tentang main gitar. So that's his dream. Jadi itulah mimpinya. Then he needs to pick a goal. Dan dia harus pilih satu tujuan atau cita-cita. And his goal is to be world-class guitarist. Dan cita-cita dia itu jadi gitaris dunia. And then he must be able to share this goal with friends. Dan dia harus bisa bagikan He's brave enough to talk to his friends, his family that, oh, I'm going to be a guitarist. Dia harus percaya diri kalau dia bisa jadi gitaris. And eventually, if James can get confirmed by world-class guitarists that he can be for sure a world-class guitarist, like a world-class singer says to James that, oh, you play guitar very well, you can be like us for sure. Dan James harus bisa juga diakuin sama gitaris kelas dunia lain. Nah, itu yang menandakan bahwa James ini layak untuk jadi gitaris kelas dunia. That is called passions or chanta. Jadi ini namanya gairah, passion, atau canda. And maybe James will enroll in a school. Atau mungkin James bakal masuk sebuah sekolah. Maybe he needs to move to another country to learn something new. Dia mungkin harus pindah negara untuk belajar sesuatu yang baru. But the second thing James needs is to persevere. He needs to practice. Dan yang kedua yang James butuhin adalah kegigihan. Dia harus berlatih. So this perseverance means work hard. Jadi gigihan ini artinya adalah kerja.
there will be three kinds of people when it comes to camping. There will be three kinds of people when it comes to camping. Ada 3 macam orang ketika mereka mau camping. First, those who keep climbing, we say climber. Yang manjat terus itu namanya pendaki. Even though they feel tired, they never stop. Ketika walaupun mereka capek, tapi mereka nggak pernah berhenti. Second, those who, let's have some rest. Oh, I'm tired now. We call them camper. Jadi yang capek, yang mau istirahat, itu namanya pengkemah. Or those who just quit, we call them quitter. Dan yang suka menyerah, itu adalah si penyerah. Perseverance or virya here means that you always will keep climbing. Jadi kegigihan di sini artinya adalah kamu harus manjat terus. Anyone here who are the climber type, never stopped? Ada yang di sini tipenya pendaki, jadi tidak pernah stop. Okay, good. No quitter here, right? Nggak ada yang suka menyerah, kan? No quitter. Okay, good. So, James also need to focus. James juga perlu fokus. If he want to play guitar, he will not check his mobile phone. Kalau misalkan dia mau main gitar, dia nggak mungkin cek HP-nya dia. Because if you cannot focus, your mind will stay with something else. Karena kalau kita nggak fokus, pikiran kita akan menetap dengan hal yang lain. And if you have passions, if you work hard, if your mind can focus, then you will keep being better. Dan ketika kita punya gairah, kita punya kegigihan dan fokus, kita akan bisa yang namanya mencapai lebih baik. But you can be different by having review or vimangsa, the last one. Tapi kita akan jadi berbeda kalau misalkan kita punya yang terakhir nih. And the last one is called observation or review. James needs to listen to his own music. Dan yang terakhir adalah observasi, karena James harus yang namanya dengerin lagu dia sendiri. Because if James never listen to his music at all, James never know if he play well or he needs improvement. James nggak akan tahu nih lagu dia jelek atau bagus kalau misalkan dia nggak pernah denger lagunya sendiri. And eventually James need to pick his style. Dan James itu harus pilih apa yang dia mau. Because being a guitarist, it could be different kinds of playing guitar. Karena menjadi seorang gitaris itu, dia harus tahu dia mau gitar yang tipe apa nih. Classical guitar, Atau gitar klasik, pop rock song, atau pop atau rock, or maybe heavy metal. atau heavy metal. Which one fits James the most? Mana nih yang paling cocok buat James? So these are called Ittipata or the power to success. Jadi ini namanya adalah kekuatan untuk sukses. If you have passions in what you do, Kalau kita punya gairah akan apa yang kita lakukan, in this case, James has passion in guitar. He knows that this is his dream, this is his goal, and he travel abroad to learn somewhere else. That's his passion. jadi kalau misalkan James belajar, dia mungkin belajar di luar negeri untuk menjadi seorang gitaris. Nah, itulah yang namanya gairah si James. Second, he work hard. He practice a lot. Jadi James juga kerja keras dan juga berlatih dengan banyak. Third, he focus. When he play guitar, he doesn't think about anything else. He doesn't use mobile phone. Dan dia fokus, tidak pakai HP-nya ketika dia sedang main gitar. And the last one, he always review his own song, his own performance, so he can be better. Dan dia selalu tinjau ulang tentang lagunya, jadi supaya dia bisa maju lebih depan lagi.
And if you have Iddhipada, Dan jika kita punya Iddhipada, you will likely to have your work finished. kita pasti akan bisa selesaiin pekerjaan kita. Iddhipada will fight over fear, perfectionism, disorganization, and resentment of control. Jadi si Iddhipada ini akan melawan yang namanya ketakutan kita, perfeksionis, ketakutan kita akan bos atasan kita. But one thing that prevents people to work the most, we call the 6 destructive habits. Jadi ada 6 kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan kinerja kita. If you want to be successful, you need to make sure you don't have these 6 habits. Kalau kita mau sukses, kita nggak boleh yang namanya punya kebiasaan 6 ini. First, you like to drink alcohol. Pertama, kita suka minum alkohol. No one drinks here, I'm pretty sure. Nggak ada yang minum kan di sini, Bante yakin katanya. Second, no nightlife. Yang kedua, tidak ada dunia malam. 9 p.m. you go to sleep. Jam 9 malam harus tidur. In the future, don't go dance somewhere. Di masa depan, jangan menari ke mana ya. You believe me, right? Kamu percaya sama Bante kan? A lot of people never sleep in the night, and that's not good for their health. Beberapa orang itu mereka nggak tidur pas malam dan itu nggak bagus buat kesehatan mereka. No useless entertainment. Dan nggak ada hiburan yang nggak berguna. If you will spend time on YouTube or TikTok, it has to be manageable. Dan ketika kita mungkin lihat YouTube atau TikTok, itu harus sesuatu yang berguna. No gambling. Jangan berjudi. No bad friends. Jangan ada teman-teman yang buruk. And not being lazy. Dan jangan malas. These are 6 destructive paths. Ini adalah jalan menuju kehancuran. If anyone have these 6 habits, they will have a lot of work left undone. Kalau ada orang yang punya kebiasaan ini, mereka pasti punya banyak pekerjaan yang nggak selesai. All right. Then, one thing about this is they also need to meditate. Dan yang paling penting adalah mereka harus bermeditasi. And if they meditate, they will be able to remove all this fear, perfectionism, disorganization, resentment of control. Dan mereka bakal menghilangkan keempat ini kalau misalkan mereka bermeditasi. And that will help you to be successful and have no work left undone. Dan itu akan bantu kita untuk sukses dan tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Okay, let's wrap it up again. Kita mari simpulkan, kata Bante. Today we talk about group number 4, being dependable for the family. Nah, hari ini berbicara tentang grup nomor 4, yaitu bisa diandalkan untuk keluarga. The Buddha say, okay, now you pass group number 1, group number 2, group number 3. Oke, Buddha mungkin berkata kalau kita udah lewatin grup nomor 1, 2, 3, dan 4. And your life will be better like walking up on a stair. Dan hidup kita akan jadi lebih bagus karena seperti kita menaiki tangga. Group number 1 is turning back on bad things. Grup nomor 1 adalah kita harus menghiraukan hal-hal buruk. Group number 2 is to have planted good seeds in the past. Grup nomor 2 adalah kita harus menanam benih-benih baik di masa lampau. Group number 3 is to dependable upon oneself. Dan grup nomor 3 adalah bisa mengandalkan diri kamu sendiri.
If you are dependable on yourself, then you can become dependable for your family. Kalau kamu bisa diandalkan, kamu juga bisa diandalkan untuk keluarga kamu. And that is needed to go forward. Dan itu dibutuhkan untuk kita bisa maju. Because group number 5 is about society. Karena grup nomor 5 itu tentang masyarakat. And the word society here could mean your city. Dan masyarakat di sini bisa berarti kota kamu. Or maybe your whole country, Indonesia. Atau negara kita nih, Indonesia. But the smallest unit of Indonesia or your country or your city is your family. Tapi bagian kecil dari itu adalah keluarga kita. If family is not well, then the whole country will not be better. Jadi kalau misalnya keluarga kita nggak baik, berarti mungkin satu negara juga tidak akan baik ya. Then it's going to be harder to begin mental development. Dan akan lebih susah kalau misalkan kita mau perkembangan mental. Because if you want to have higher mental development, you would need to have empathy to other people. Karena kalau misalnya kita mau mengembangkan mental kita harus punya yang namanya empati ke orang lain. And this empathy to other people includes your family and your society. Dan kalau misalnya kita mau punya empati ini termasuk juga ke keluarga kita dan juga ke masyarakat. All right, so today we talk about number 11, cherishing our parents. Kita udah membahas tentang berkah nomor 11, menghargai orang tua. And the next is to cherish and take care of our children. Dan yang ke-12 adalah merawat anak kita. This is when you grow up in the future. Ini untuk kamu ketika kamu udah bertumbuh ya di masa depan. And the number 13 is taking care of spouse. Nomor 13 adalah merawat pasangan. And number 14 is to have no work left undone. Dan yang ke-14 adalah tepat waktu, tidak ada pekerjaan yang tertinggal. And these are the blessings in group number 4. Dan ini adalah berkah-berkah grup nomor 4. Any questions? Apakah ada pertanyaan, kata Bante? Maybe it's better today to write down the questions, so it's going to be faster to answer them. Oke, jadi mungkin teman-teman sekarang kita melalui chat box, jadi Bante bisa cepet nih jawab pertanyaan kamu. Yeah, please type in the chat box and I will answer them one by one very quickly. Oke, silakan teman-teman. Silakan di kolom chat box kalau teman-teman ada pertanyaan. Okay. We have one question here from Maximilian. Okay. What should I do if I want to become very smart? Should I focus on studying hard, learning Dhamma often? Or should I combine all of these? You have to combine all of these. Jadi kamu harus menggabungkan seluruhnya. But by using the word being smart, it could mean two things. Kalau misalnya kamu pakai kata menjadi pintar, itu berarti bisa diartikan dua hal. Being smart in your professions, like your job that you want to be in the future. Pintar profesi seperti di kerjaan kamu di masa depan. And being smart in terms of, being happy and being able to have a very spiritual success, that's another kind of smart. Atau pintar yang lain itu adalah pintar spiritual, seperti kamu mau bahagia. Number one, being smart as occupation, well, you have to work hard on your study, right? Kalau mau pintar secara pekerjaan, berarti kamu harus pintar saat kamu belajar. But this kind of smart isn't enough anymore. So you have to be
kind, you have to be generous, you have to have empathy, and this will require all making merit. Jadi hanya pintar belajar aja nggak cukup. Kamu harus tetap yang namanya punya empati, punya kasih sayang, supaya kamu bisa dapat banyak kebajikan juga. So I would suggest you to be successful, both professional and spiritual life. Jadi Bante sarankan kamu pintarnya profesional dan juga spiritual. By having better time management, you can do both. Dengan kamu bisa mengatur waktumu dengan baik, kamu pasti bisa dapetin keduanya. And then we have another questions. What if you become so kind? Jadi ada pertanyaan, gimana kalau misalkan kamu jadi orang yang baik banget? Maybe my answer is kind of strange, but I would say you can be kind, but you don't have to be stupid. Kata Bante, mungkin ini aneh ya, tapi kamu boleh jadi baik, tapi jangan bodoh. I would say that you should be a kind person who is smart. Kamu harus jadi orang baik yang pintar. So nobody can take advantage of you. Jadi orang nggak ada yang bisa memanfaatkan kamu. Because if you are kind, maybe other people will take advantage of you. But if you are kind and smart, they cannot take advantage because you know better than them. Kalau kamu cuma pintar, mungkin orang bakal manfaatin kamu. Tapi kalau kamu cuma baik ya maksudnya. Tapi kalau misalkan kamu baik dan pintar, orang nggak akan manfaatin kamu. So be kind and be smart. Jadi jadilah baik dan juga jadilah pintar. How to stay calm and not angry easily? Gimana caranya jadi tenang dan gak cepat marah? I would say first you need to meditate a lot. Bante, yang pertama kamu harus banyak-banyak meditasi. And second, you need to spread loving kindness to other people. Dan yang kedua, menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang lain. If you do this to every single day, you will be able to stay calm. Kalau kamu bisa ngelakuin ini setiap hari, kamu pasti bisa jadi orang yang tenang. The next, what if he have not found our passions and still have no idea what to do with life? Oke, jadi gimana kalau misalnya kita belum menemukan gairah kita dan nggak tahu mau ngelakuin apa dalam hidup? My suggestion is to try to do different things Bante, kamu harus coba hal-hal yang berbeda. because you are still very young. Karena kamu masih muda. Some people begin their life as a successful person when they are 60 years old. Jadi orang-orang itu mulai sukses ketika mereka 60 tahun. But you don't have to wait until that age. Tapi kamu nggak perlu harus tunggu sampai umur segitu. You can try different things now until maybe I would say 10 years. Kamu bisa coba hal-hal yang baru, mungkin sampai kamu 10 tahun lebih atau gimana, lebih dari itu. But there are two words. Tapi ada dua kata. Do what you love Lakukan apa yang kamu suka, and love what you do. dan sukai apa yang kamu lakukan. Most people will think that they need to do what they love. Orang-orang mungkin bakal berpikir mereka harus ngelakuin apa yang mereka suka. But I would say that it's about to love what you do. Tapi Bante bilang yang paling penting itu adalah untuk mencintai apa yang kamu lakukan. You try to do different things Kamu coba untuk lakukan hal-hal yang berbeda. and try to love what you do. Dan mencoba untuk mencintai apa yang kamu lakukan. And then you try to see what love you get the most from which job that you do. Dan kamu lihat apa yang kira-kira paling kamu cintai dari hal-hal yang kamu lakuin itu. That will be your passions or your dream. Itulah yang bakal jadi gairah kamu atau mimpi kamu. Okay, what if this job doesn't make money? Should we pick other jobs with more money? Gimana kalau misalnya pekerjaan ini kita nggak dapat
bayaran gitu ya? Apakah kita harus memilih gaji yang lebih tinggi? I would say that you should pick job that makes you happy. Kita harus pilih pekerjaan yang buat kita bahagia, kata Bante. But if you meditate a lot, you can make money from any job. Bante, kalau misalnya kita bermeditasi, kita bisa dapatkan uang dari pekerjaan apapun kok. Because any job can make money. Karena pekerjaan apapun bisa ada uangnya. You just have to be smart to find how to do it. Kita cuma perlu pintar aja gimana cara lakuinnya nih. But if you don't like your job, and even though that makes a lot of money, you're gonna change it anyway. Tapi kalau misalkan kamu nggak suka pekerjaannya, kamu juga pasti bakalan ganti. Well, I would cannot say which one is right or wrong. Some people will spend maybe first years of their career to make a lot of money, and then they go to do what they love. Berarti nggak tahu sih apa yang benar dan yang salah. Tapi biasanya orang akan bekerja untuk mengumpulkan uang dan melakukan apa yang mereka suka. Although I would suggest that you try to begin doing what you loved and try to make a lot of money out of it. Nanti sarankan lakukan hal yang kamu suka dan hasilkan uang dari situ. Okay, so we have another question. Someone spoke harshly to parents and hit them. Can we be forgiven for our sins? Jadi ada yang berlaku kasar kepada orang tuanya, apakah kita akan diampuni atas dosa ini, dosa yang kita lakukan? First, I would suggest that you ask your parents for forgiveness. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah meminta permohonan maaf kepada orang tua. If you have never asked for forgiveness from your parents, that's a sin. Kalau kita nggak pernah minta maaf kepada orang tua, itulah baru dosa. But if you ask for forgiveness and they forgive you, don't do it Tapi again. kalau misalkan kita minta maaf kepada orang tua dan mereka memaafkan kita, jangan lakukan lagi. Forget about that and don't do it again. Kita lupain hal itu dan jangan dilakukan lagi, kata Bante. And try to do good things to your parents so you can one day erase that sin. Dan kita harus lakukan hal-hal baik kepada orang tua kita supaya kita bisa menghapus dosa yang kita lakukan. But actually, to use the word erase is not correct. Tapi kata yang Bante, pakai kata menghapus itu nggak benar. It's like this glass of water. Sama seperti gelas air ini, When you do bad things, you add salt into the water. kalau kamu lakukan hal yang buruk, kamu tambahkan garam ke dalam air itu. If you add a lot of salt, the water is so salty. Kalau banyak garam, airnya pasti akan asin. But in order to fix it, you have to add a lot of water. Jadi cara membenarkan itu adalah kita harus tambahin air lagi. And that's what you need to do. Dan itulah yang harus kamu lakukan. You cannot just remove salt, you need to add water. Kamu nggak bisa ilangin garamnya, tapi kamu harus tambahkan airnya. How can we stay motivated when we are feeling sad? Jadi ada pertanyaan lagi nih sepertinya, gimana caranya kita tetap termotivasi walaupun kita sedih? First, try to meditate. Yang pertama adalah kita harus bermeditasi. Because when you meditate, you can erase sad feeling. Karena ketika kita bermeditasi, kita bisa menghapus perasaan sedih kita. But if you are sad every single day, I think you need help. Tapi kalau misalnya kita sedih setiap hari, mungkin kita butuh pertolongan. You need to stop feeling sad very fast. Kita harus menghilangkan sedih kita itu. Maybe you can ask someone to help. Minta seseorang untuk bantu. But you can help yourself if you know how to close your eyes and free your mind and meditate. Tapi kita bisa bantu diri kita dengan tutup mata kita dan bermeditasi. Second, Kedua, learn to do things
without depending on your motivation. Kita belajar untuk melakukan sesuatu tanpa harus bergantung sama motivasi kita. Because if you need motivations to do things, Karena kalau kita butuh motivasi untuk melakukan sesuatu, then you're not going to be motivated because you're ups and down the whole time. kita nggak bakal termotivasi karena kita bakal naik dan turun setiap kali. But if you learn to do things, even though you're sad, you can do it. You're happy, you can do it. You will do it anyway, not having to depend on your feelings. Jadi kita nggak harus bergantung sama perasaan kita, mau kita bahagia atau sedih. Okay. What if the parents don't want to hear Dharma and think that their way is correct, but in the Buddha is not? Because someday they don't want to hear Dharma and think like, oh, my ways are correct. Oke, jadi ada yang tanya nih, kalau gimana kalau misalkan orang tua bilang dia tidak mau mendengar dhamma dan berpikir kalau misalkan cara mereka itu lebih benar, tapi menurut Buddha itu enggak. You have to do a lot of merit Sehingga kita harus banyak melakukan kebajikan. and make a wish that one day may my parents understand Dharma. Dan berdoa semoga suatu saat orang tua kita mengerti ajaran Buddha. May take some years. Mungkin bisa makan waktu bertahun-tahun. But if you are able to show them that when you practice Dharma, you are better, they will feel convinced later on. Tapi kita juga bisa yakinin mereka dengan tunjukin ke mereka nih, kita tuh dari belajar Dhamma, kita mendapatkan hal yang baik nih di diri kita. You need to prove to them that Dharma is good. Kamu harus buktiin ke mereka kalau ajaran Buddha itu baik. If they still see you, hey, you don't wake up, you go to bed very late, you don't do homework, you don't help their chores, you cannot say anything. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal yang buruk, kayak kita tidurnya malam, kita melakukan hal yang tercela gitu ya, nah itu kita nggak bisa ngomong deh. And one thing that I would tell you, Dan satu hal yang Bante bakal bilang ke kita, remember this well until the last day of your life. ingat ini sampai di akhir hidup kita. Your parents will never see you grow. Orang tua kita nggak akan bisa lihat kita tumbuh. They see you when you were very small. Mereka melihat kita ketika kita masih kecil. Although you grow up, they will still see you very small the same way. Mereka akan lihat kita sama walaupun kita udah tumbuh. So that's what you need to understand. Dan itulah yang harus kita mengerti. Alright, so that's pretty much for today, I guess. Oke, jadi Bante John sudah selesai. And we will do the chanting. Oke. Or maybe we take photo first. Oke, jadi mari teman-teman kita quick photo session. Yeah. Kita open kamera kita, buka kamera kita. Kita senyum, kita foto sama-sama. Oh wow, so many. Oke. Kita senyum. 3, 2, 1, kita senyum. Kita buka kamera kita.